ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟରେ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ଗାଜଲବାଡ଼ି ଗାଁରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଦି ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଦି ଜଣ ଘର ଆଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ଝିଅକୁ ଯଦି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ସମସ୍ୟା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ସୁନାର ମାଟିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ କୁଇ ସମାଜ ଯୁବ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତତ୍ ସହିତ ଏ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସମାଜ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆମର ଆଜି ଏ ସଭା ରାଲିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ଯଦି ଏ ପୀଡ଼ିତାକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ନିଆଁ କନ୍ଧମାଳରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପିବ ଏବଂ ସାରା କନ୍ଧମାଳ ଦିନେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲେ କ'ଣ ହେବ ସାର୍? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ, ସେ ଛୋଟବେଳୁ ତା ବାପା ମା ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଝିଅ ଦିନେ IAS OAS ଅଫିସର ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ବାପା ମାଙ୍କର ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଏ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏ ସଂଗଠନ ଦାବି ରଖୁଛି। ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ସେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଭିତରେ ଏ ଫୈସଲା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। गोटे शांत सरल गोटे निष्पाप झीटी को दुर्वृत्त माने अपराधी माने अपहरण करी नहीं ताकू गाड़ी भितर बहुत निष्ठुर भाव में बलात्कार करबा परे ताको बेकरे छुरी लगाई से माने ताकू मर्ममुत भावे हत्या करथिले। पछरे से माने पेट्रोल पकाई से मानकू जाली देथिले। झीटीर केवल शरीर कंकाल पड़ितला, तार किछि नथिला अवस्था, पूरी केवल कंकाल। आ एटा गोटे समाज पई गोटे दुखदायक एवं अत्यंत लज्जाजनक घटना। आमे सरकार को एतिकी निवेदन करूचु जे पीड़ित अपराधी माने जेमिति आम झीटी को आज आम झी अच्छी काली आउ जन समाज झी एटा केवल आमर घटना नुहे, समाज सारा जगतर से घटना। आम एतिकी सरकार को निवेदन करूचु, भिक्षा प्रार्थना करूचु जे जेमिति से माने झीटी कलबल करी छटपट करी मारिचंती, आम से अपराधी मानक सेमिति कलबल करी छटपट करी फांसी दंडरे दंडित करा जाऊ। एतिरे अपराधी माने बुझी पारिबे जे एटा केते कष्टदायक। एमिति घटना केबे समाज रे जेमिति न घटिबो, एटा आमे सरकार पाखकू आपन को जरिया रे पठिबाकू निवेदन करूचु। आमे न्याय प्रार्थना करूचु, भिक्षा मागुचु आपन को न्याय भिक्षा। सरकार को ऊपर हमर विश्वास अछि, सेमिति विश्वास सब बेले बजाय रखंतु सरकार को एतिकी निवेदन करूचु। आमे जिल्लापाल को सर्वेसर्वा जिल्लापाल को आमे दाबी पत्रटी प्रदान करिथिलु। 4 जन को से माने प्रथम कहितला आमे 4 जन आमे बलात्कार करिथिलु। पछरे से माने कहले 2 जन बोली 2 जन खसी जाइछन, तांकू छडा आइ जाइछि बिना जांच रे बिना माने तदंत रे से मानकू छडा आइछि। काहे की छडा आइछि? किछि जांच करा आइछि, किछि तदंत करा आइछि? किछि करा हैनी, किनु काहे की छडा हला? से मानकू जांच पड़ताल करा आइछि। जदि बे छडा आइछि काहे की छडा आइछि जांच कराबो। किछि करा हैनी, बिना कारण तांकू किछि खाली कहबा कथा किछि करा होनी। आज्ञा आमे खाली निष्पाप सरल होई कि आमे भलो घर मां भौणी, किंतु किछि तदंत करा जाऊ। सीबीआई तदंत दाबी करी आमे दोषी को दंड फांसी दंडरे दंडित देबाकू आमे चाहू।